Hello guys, good morning guys. I'm here again at my farm, guys. Today is Saturday morning. So I'm here at my farm, guys. I'm walking. Walking, and then walk kikikokok. Guys. So I'm watch me whip, watch me into my garden, guys. Over there, guys. Guys. At misa, guys, and then so relaxing. Because sa early mornings I'm relaxing. So hindi talaga mawawala pagmamahal ko sa kapiling ko ngayon na kopi ko. Ngapi muna tayo. Char. Mga pin muna tayo, guys. So I'm drinking it na, ha. So I'm it first. Grabe, guys, ang sarap. Dot hanggang laman at saka buto. Ora, guys, so karon, guys, mag-drink sa kape, guys, ha. I'm going to the garden sa, guys. So over here, So karon, guys, nana ko mga okra, guys, dara, guys. So nanam nila sila yung mga bunga, guys. So I think kini kaya, guys, kinusa gungguangan mo ni sama sa kaguwang sa nagvideo. Dara, guys. Ana. So kana, guys, kay maguwang mo ni madugay og din na ko kuon. So karon, guys, ako na silang harbison, guys, puno-puno para pang utan ba. Kaya basta magutan sila sa mama ba, So may mom, so hilig ikutan, guys. So ilar pong subakan ng sardinas, pwede daog na. So karon, guys, so makaharbis ko sa akong okra, guys. So dara, guys. So akin na tong harbisin, guys. Para may pangutan ba. Gina ito kan lata sa kanang tabon sa ambot unsa ni basta tabon ni. Mo ni pang kuan ko, guys, gamit pagputol ba. May ning harbison, guys, ang lingod-lingod pa kaysa guwang na sama sa tagiyani guwang. Ay. Tara, guys. Si dagat. Tara, guys, nakaharbis ng kuntahan ko, guys. First time ako nakaharbis ko niyan, guys. So kini usa na may guwang pag guwangon sa kani sama sa kaguwang nako, guys. So guys, tara, guys. So may na tulok kabuk ba. Karbis ta. So paabot mo ko ni nga managan pa ning uban ng kuan bunga. So karon, guys, mana, guys. So tulo sila ko i-harvest ron, guys, kay may ba nang ay pang kuan ba nang pang green lang sa utan ba, di ba? Salamat, guys.